لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یقیناً بڑی شدت سے آپ منتظر ہوں گے آج کی آفیشیل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. فرسٹ آف آل میں اس ذات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے آج نہ صرف مجھے، نہ صرف ملک نوید صاحب کو، نہ صرف سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ کو، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو، مجھے، آپ کو، سب کو سرخرو ہونے کا موقع دیا. میں فرسٹ آف آل صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے کہ اس سے پہلے آج دن تک جو کچھ ہوا، گروپس میں ہوا، یوٹیوب پہ ہوا، جو کچھ ہوا، یہ ایک مبارک گھڑیاں ہیں. یہ آج ایک فتح کا دن ہے، یہ آج ایک خوش نصیبی کا دن ہے. ہم نے بڑا کچھ سنا، بہت کچھ سنا. سیف الرحمان خان نیازی نے سنا، میں نے سنا، ملک نوید صاحب نے سنا، آپ نے سنا. لیکن الحمدللہ 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 وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا آج الحمدللہ وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے اور اس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ دینے کا اعزاز مجھے حاصل ہو رہا ہے. میں آج کے دن کے حوالے سے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس نے ہمیں جو کچھ کہا، سب سے جو پہلا کام ہے، میں اپنی بات کروں گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی طرف سے، سیف بھائی کی طرف سے، ملک نوید صاحب کی طرف سے، آپ کے بہاف پہ، آپ لوگوں کی طرف سے، ہر وہ شخص جس نے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کہا، ہم نے ان کو صدقے دل سے معاف کیا. سیکنڈ ریکویسٹ، اس اناؤنسمنٹ کے بعد اللہ کے حضور آپ نے سجدہ شکر بجا لانا ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں. ہم نے کسی پہ طنز نہیں کرنا، ہم نے کسی کو تانا نہیں دینا. وجہ کہ جو ایک فاتح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہے. جو بیچارہ مفتو ہوتا ہے، جو ہارا ہوا ہوتا ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. جو باقی لوگوں کا کام ہے ان کو ان کا کام کرنے دے. اگر ہم نے اس وقت بھی ان کی باتوں پہ توجہ دی ہوتی تو شاید آج کا دن ہمیں نصیب ہی نہ ہوتا. میں آنا چاہوں گا، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کیس کس طریقے سے چلا، کیا صورتحال دیکھی، سیف بھائی نے کیا کیا اذیتیں برداشت کی. سیف بھائی نے اڈیالہ میں اذیتیں برداشت کی، میں نے اور آپ نے، ہم لوگوں نے باہر اذیتیں برداشت کی. ایک وقت تھا وہ گزر گیا. اب چونکہ سیف بھائی باہر آ گئے، اب ہمارا جو مطمع نظر تھا، سیف بھائی کا، میرا، ملک صاحب کا، سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ کا، وہ یہ 5 لاکھ خاندان تھے. آپ کو پتا ہے کمیٹی بھی بنی اور بہت سارے لوگوں نے سیف بھائی سے بھی رابطہ کیا اور مختلف تجاویز سامنے آئیں، جس میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ جی پراپرٹی لکھ کے دے دیں. انہوں نے کہا جی آمین. کسی نے کہا جی چیک لکھ کے دے دیں. انہوں نے کہا جی آمین. کسی نے کہا جی اسٹامپ پیپر لکھ کے دیں. آمین. جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو وہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ سیریس میٹنگ تھی، جس پہ سیف بھائی سے کھل کے ہم لوگوں نے بات کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیف بھائی نے ایک سنگل سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا دیکھیں میری صورتحال آپ کے سامنے ہے، میرے بینک اکاؤنٹ سیز ہے، میری پراپرٹی سیز ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. میرے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ ہے آپشن اے کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں، میری پراپرٹیز ریلیز ہوں، میں لوگوں کا ایک ایک آنا ٹکا جو بھی میری لائبلٹی ہے میں ان کو ادا کروں اور فنش. وہاں پہ جیسا کہ آپ کو آج کے سلوگن سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے ایک تجویز دی کہ دیکھیں ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، اس وقت لوگوں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، ایک آپشن کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور وہ کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی کمپنی، کوئی شخص، کوئی گروپ آپ کی لائبلٹیز اپنے سر پہ لے لے. کس وقت تک؟ جب تک آپ کے بینک اکاؤنٹس اوپن نہیں ہوں گے. آپ نے صرف ایک کمٹمنٹ کرنی ہوگی، ایک ان کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے
जिन लोगों को वो प्रॉफिट्स देना शुरू करेंगे उन तमाम की पेमेंट्स जो है वो आप उस कंपनी को अदा करेंगे। साहब भाई ने कहा जी अगर कोई इदारा, कोई शख्स, कोई कंपनी तैयार होती है, मैंने इन लोगों को भी देने हैं, मैंने उनको भी देने हैं, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े। अगर लोगों के चूल्हे जलते हैं, मैं वादा करता हूं कि जैसे मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे मैं उस कंपनी को दे दूंगा। सेकंड, वहां पे एक सवाल और उभरा, खुदा ना करे कल कला को वो कोई कंपनी कोई हैंकी फैंकी कर जाती, कुछ भी कर जाती है, ऐसी सूरत में सैफ भाई ने इस चीज की भी जमानत दी कि बी फॉर यू फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, खुदा ना करे वो कंपनी अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच करती है तो उसका भी गारंटर मैं हूं, उसका भी जमानती मैं हूं, और वो लायबिलिटी वापस मेरे सर पे। सैफ भाई के गो एड के बाद फिर हमने जिन ग्रुप्स के साथ, मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पिछले साल अक्टूबर से हम लोग इन टच थे, और वो एक ऐसा ग्रुप है, वो एक ग्रुप है, बड़े हाईली प्रोफेशनल लोग हैं जिनका एक एक्सपीरियंस है, जिनका एक नाम है, जिनके पास वो तजर्बा है जो दुनिया में चंद एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके पास वो एक्सपर्ट्स की टीम है। वो पिछले साल से ही कोई सेटअप लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मेरे उनके साथ 11 साल पुराने मरासिम थे, मैंने उनको होल्ड पर रखा हुआ था कि हमारी ये सूरत हाल चल रही है, हो सकता है कि शायद सैफ भाई के बाहर आने के बाद हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचे, तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरा इंतजार किया। सैफ भाई के गो हेड के बाद जो ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर केन बारबारोस, जो कि टर्की से ताल्लुक रखते हैं, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली प्रोफेशनल हैं, वो चेयरमैन हैं इस ग्रुप के। उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए। ऑब्वियसली इट वाज अ बिजनेस डील कि हमने वो अहबाब, एक तो वो ग्रुप है जो ऑप्शन ए में जाएगा, जिन्होंने अपने पैसे ले लेने हैं, जिस वक्त बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे वो उधर चले जाएंगे। जो ऑप्शन बी में जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपने से प्रॉफिट्स वहां से लेने हैं, उनके लिए हमने उनके साथ निगोशिएट की, और अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने हमारी बात को ऑनर किया और उन्होंने कहा जी वी आर रेडी टू टेक ऑल द लायबिलिटीज। जिस लायबिलिटी को सैफ भाई या एसआरजी ग्रुप जो है वो ओन करेगा, वो हमारी लायबिलिटी होगी, और अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम हम उनको अकोमोडेट करेंगे। अब इंशाल्लाह जिस वक्त वेबसाइट लाइव होनी है तो आपको नजर आ जाएगी। अब उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपके साथ गुजारिश करना चाहूंगा। हमने एक बात की थी कि हम एक ग्रैंड गुड न्यूज देंगे 30 तारीख को, और वो ग्रैंड गुड न्यूज क्या होगी, जैसे ही अभी मैं आपके सामने कंपनी का सिस्टम रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं अब आना चाहूंगा कंपनी के सिस्टम के हवाले से, जरा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आना चाहूंगा कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, लेकिन मैं सॉरी जो बात मैं आपसे कर रहा था, जैसे ही वेबसाइट ऑन होगी वहां पे आपको एक बटन नजर आएगा एसआरजी के हवाले से, आपने उसको प्रेस करना है और उसके अंदर आपने अपने पर्टिकुलर्स दे देने हैं। वो वेरिफिकेशन में प्रोसीजर चला जाएगा, जिसको वेरीफाई करना होगा सैफ भाई और उनकी टीम ने। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, लेट्स सपोज आपने अभी अप्लाई किया, ऐसा भी मुमकिन है कि अगले 3 घंटों में, हो सकता है अगले 3 दिन में उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बट चूंकि इस चीज को समझने की जरूरत है कि लाखों आईडीज हैं, लाखों, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, लेकिन लाखों लोग हैं जो ऑप्शन बी में जाना चाह रहे हैं। किसी के साथ कोई ऊंच नीच भी हो सकती है, किसी का कोई खाता गड़बड़ भी हो सकता है, किसी का डेबिट कम, किसी का क्रेडिट कम, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो रखा गया है 14 वर्किंग डेज, 14 वर्किंग डेज। आपको पता है हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज उसमें काउंट फॉर नहीं होंगे। 14 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिस दिन वेरिफिकेशन हो जाएगी उस दिन
सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग एक्टिवेट हो जाएगी और उस डेट से आपके प्रॉफिट्स लगना शुरू हो जाएंगे। यहां पे अहबाब का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी वहां पे किस तरीके से उसकी कन्वर्जन किस तरीके से होगी, तो मैं आसान लफ्जों में आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आपको पता है कि SRG का जो डॉलर था उसका एक फिक्स रेट था 150 रुपए के हिसाब से। लेट्स सपोज कि आपने $1000 की ज्वाइनिंग लगाई हुई थी, तो आपके बने 1.5 लाख रुपए। अब सिक्योर रीइनेक्स में जिस वक्त वो आपका अमाउंट जाएगा तो वो 1.5 लाख रुपया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, $1000 की अगर आपकी ज्वाइनिंग थी तो आपका 1.5 लाख रुपया वहां पे जाएगा। किस तरीके से जाएगा कि जो उस वक्त करंट रेट होगा USDT का वो उसमें कन्वर्ट होगा, उतने की एग्जैक्टली आपकी वहां पे ज्वाइनिंग शिफ्ट हो जाएगी और आपने उसके बोनसेस वगैरह अर्न करने। मैं अब आना चाहूंगा मार्केटिंग प्लान की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके पैकेजेस है मैं जरा उस पर रोशनी डालूंगा, इसी में ही ग्रैंड गुड न्यूज है। गो के मैं एंड पे भी आपको बताऊंगा लेकिन आप जज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजेस हैं जी 6 किस्म के। नंबर 1 दैट इज रोज, सेकंड ट्यूलिप, फिर लोटस है, फिर लिली है, फिर डेजी है, फिर जैस्मीन है। रोज की डेफिनेशन क्या है? 50 USDT से लेके 999 USDT तक जिसका भी पैकेज होगा वो रोज पैकेज होगा। वहां पे जो प्रॉफिट की जो रेशियो होगी, फर्स्ट लेवल पे 3%, सेकंड लेवल पे 1%, थर्ड लेवल पे 1%, फोर्थ लेवल पे 1%। इट मींस कि रोज पैकेज वाले जो हैं जिनका 50 से लेके $999 तक के पैकेजेस हैं, वो चौथे लेवल तक ये प्रॉफिट जो है उसको एंजॉय कर लेंगे। प्रॉफिट ये एक टर्म है, इसको आप यूं समझ लें कि ये जो रेफरल कमीशन है ये वो है। आगे इसके अंदर ऐड किया गया है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जिसको उर्फ आम में कहा जाता है कि एक शख्स जो इन्वेस्टर है उसने तो खैर अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स लेने हैं, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कितने प्रॉफिट्स ले सकता है, किस तरीके से ले सकता है। यहां पे होगा क्या, एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की, वो अपना ROI ले रहा है, उसके ROI पे SRG फैमिली बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस क्या चीज होती है। तो जो रोज पैकेज है उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है पहले लेवल पे 2% है, दूसरे लेवल पे 1% है, तीसरे लेवल पे 0.5% है और चौथे लेवल पे 0.5% है। आगे आ जाते हैं ट्यूलिप पे। ट्यूलिप पे जो रेफरल कमीशन कह लें आप या प्रॉफिट उसको आप कह लें, तो वो फर्स्ट लेवल पे, ये 5वें लेवल तक जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि 1000 से लेके $3000 तक के जितने भी पैकेजेस होंगे वो ट्यूलिप पैकेज होगा। इसमें फर्स्ट लेवल पे 8%, सेकंड पे 3%, थर्ड पे 1%, फोर्थ पे 1% और फिफ्थ पे या 5वें लेवल तक चला गया 0.5%। इसी तरीके से इसके जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होंगे वो पहले लेवल पे 5% है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, चौथे पे 1 और 5वें पे 0.5%। लोटस पे आ जाते हैं। लोटस का जो पैकेज होगा वो $3000 से लेके $9999 तक होगा। उसमें फर्स्ट लेवल जो प्रॉफिट है या रेफरल कमीशन कह ले वो 10% है, सेकंड पे 4% है, थर्ड पे 1% है, फोर्थ पे 1% है, फिफ्थ पे 1% है और सिक्स्थ पे भी 1% है। SRG का सिस्टम 5वें लेवल तक था, ये 6ठे लेवल तक चला गया है। अब यहां पे लोटस के ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है वो फर्स्ट लेवल पे 7% है, सेकंड पे 3, फोर्थ पे 1%, फिफ्थ पे 1%, सॉरी फोर्थ तक जो है वो 1% है और फिर फिफ्थ पे 0.5% और सिक्स पे 0.5% है। उससे जो अगला पैकेज है वो है लिली। $10,000 से लेके $30,000 तक के जिनके पैकेजेस होंगे उनका फर्स्ट लेवल प्रॉफिट या रेफरल जो बोनस है वो 12% है, फिर आगे 3% है दूसरे लेवल में, फिर तीसरे में 2% है, चौथे में 1%, पांचवा और छठे में भी 1% है। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग बोनस की तरफ अगर हम आए तो लिली पैकेज में
प्रॉफिट शेयरिंग बोनस पहले लेवल पे 9 है, फिर 3% है, फिर 2% है, फिर 1% है, फिर 1% है, और छठे लेवल पे 0.5% है। फिर हम आगे आते हैं डेजी पैकेज पे। डेजी पैकेज जो $30,000 से लेके $49,900 और $99 तक के जो पैकेजेस होंगे वो कहलाएंगे डेजी पैकेज। इसका जो रेफरल कमीशन है पहले लेवल पे 14% है, दूसरे पे 7, तीसरे पे 3, चौथे पे 2, पांचवें पे 1, छठे पे फिर 1%। इसी तरीके से इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होगा वो पहले लेवल पे 10% है, फिर 5% है, फिर 2%, फिर 2%, फिर 1%, फिर 1%, एंड द लास्ट वन जैस्मिन पैकेज 50,000 एंड अबव। पहले लेवल पे 15%, दूसरे पे 8%, तीसरे पे 5%, चौथे पे 3%, पांचवें पे 2%, छठे पे भी 2%। अब इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होगा वो क्या होगा कि पहले लेवल पे 12% है, दूसरे पे 6, तीसरे पे 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। ये तो हो गए पैकेजेस, और इसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें आपके लिए क्या खुशखबरी है। अब जो बी फॉर यू का जो इन्वेस्टर है वो अहबाब जो ऑप्शन बी में आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ना कानून है, ना पाकिस्तान में कोई नेटवर्किंग कर सकते हैं, ना हम करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि चूंकि पाकिस्तान में लॉ है ही नहीं, हम ना तो नेटवर्किंग कर सकते हैं, ना हम नेटवर्किंग करेंगे। हर शख्स ने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स लेने हैं, और ये प्रॉफिट्स आपका चूंकि राइट बन रहा है, हालात वाकयात ऐसे हैं, चूंकि बैंक अकाउंट्स क्लोज है, कम से कम आपके चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। जो मैंने पहले एक पैगाम में कहा था कि वी आर गोइंग टू डू पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज। ये पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज का प्रोजेक्ट है। ये अल्लाह भला करे उस ग्रुप का कि जिन्होंने इस लायबिलिटी को ओन किया। आपने कोई एक्टिवेशन फीस नहीं देनी, आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, आपने कोई न्यू बिजनेस नहीं देना है। अब प्रॉफिट्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, उसकी लिमिट्स क्या है, उसमें मैं आऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज कि आपका $1,000 का पैकेज है यूएसडीटी का। ये ध्यान में रखिएगा कि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि फिक्सेशन फिर किसी और जुमरे में चली जाती है। ये फ्लेक्सिबल है। आपने $1,000 का आपका पैकेज था, आपको 36 माह में रिटर्न बैक क्या आएगा, 3.5x से लेके 4x तक। मुराद सपोज कि आपने $1,000 के आपका पैकेज लगा, 36 महीनों में आपने टोटल जो प्रॉफिट्स ले लेने हैं वो $3,500 से लेके $4,000 तक आएंगे। अब अगर आप इसके जानना चाहेंगे कि आपको मंथली क्या आएगा, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और 4x पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप 4 गुना ले रहे हैं। लगाया आपने 1 लाख का था जो लायबिलिटी थी, लेकिन वो 4 गुना में कन्वर्ट हो रही है। मिलेगी आपको कितने अरसे में, 36 माह में। अब अगर हम उस 4 लाख को 36 पे अगर तकसीम करें तो चूंकि वो फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो एवरेज मंथली प्रॉफिट जो होगा वो तकरीबन यूं समझ लें 10 से 11,000 रुपए होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए वाले पैकेज के हवाले से। मैं आगे चलना चाहूंगा। ये तो था चूंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो एसआरजी फैमिली से रिलेटेड है, तो मैंने उस हवाले से बात की। लेकिन कंपनी का जो सिस्टम है मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। चूंकि कंपनी ने वर्ल्ड वाइड काम करना है, इंटरनेशनली काम करना है, तो जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसमें जो लोग नेटवर्किंग करेंगे, जो अपनी टीम बिल्डिंग करेंगे, जो कंपनी के साथ चलेंगे, जो बिजनेस करेंगे, मैं अदर देन एसआरजी के लोगों की बात कर रहा हूं, अदर कंट्रीज में जिन्होंने काम करना है, तो नेटवर्कर्स के लिए इसके अंदर जो लिमिट रखी गई है, अर्निंग लिमिट, वो रखी गई है 7x। अब 7x क्या चीज है, इसके अंदर आपका आरओआई, आपका प्रॉफिट शेयरिंग, आपकी हर तरह की इनकम, रिवॉर्ड्स को छोड़ के बाकी सारी इनकम इसके अंदर इंक्लूड होगी। जैसे ही कोई शख्स
7x फार्मूला को टच करेगा, उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। मैं आसान लफ्जों में मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज एक शख्स नेटवर्कर है, उसने 1000 का पैकेज लगाया, अब उसने टीम बिल्ड कर ली है। हो सकता है पहले दिन उसका जो टोटल अर्निंग बने वो $7000 की बन गई, तो उसका पैकेज पहले दिन ही एक्सपायर हो जाएगा। अब उसने करना क्या है, उसने 72 घंटों में न्यू पैकेज लगाना होगा और वो ट्री उसका एज इट इज रहेगा। हो सकता है कि उसका यही पैकेज जो है वो 1 हफ्ते में एक्सपायर हो रहा हो सकता है यही पैकेज 1 महीने में एक्सपायर हो सकता है 1 साल में हो रहा हो, मैक्सिमम 36 महीनों में जाके उसका वो पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। तो ये तो है फॉर द नेटवर्कर्स जिन्होंने इंटरनेशनली मूव करना है, काम करना है। अब यहां पे पेमेंट मेथड आपको पहले भी मैसेजेस में हम बता चुके हैं कि वो सिंगल पेमेंट मेथड है वाया यूएसडीटी। यूएसडीटी में जो है वो डिपॉजिट भी है और विड्रॉल भी जो है वो यूएसडीटी में ही है। अब आगे आना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कोई एक्टिवेशन फीस भी होगी, चाहे वो ओल्ड यूजर है तो चाहे वो न्यू यूजर है। यहां पे सबसे बेहतरीन जो चीज रखी गई है कि नो एक्टिवेशन फीस, नो हिडन चार्जेस। हां, विड्रॉल के ऊपर फीस है और वो कितनी है, 5% फ्लैट रेट। अब अगला क्वेश्चन कि ये 5% तो इसकी फीस रखी गई है, एटलीस्ट मिनिमम विड्रॉल कितना लिया जा सकता है, तो इसको मैं आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉफिट्स आपको पता है हर महीने आएंगे वंस अ टाइम, लेकिन जो वो लोग जिन्होंने नेटवर्किंग करनी होगी इंटरनेशनली, पाकिस्तान से बाहर की मैं बात कर रहा हूं, उसकी जो भी अर्निंग बनती है, जो भी अर्निंग बनती है, आसान लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि इंस्टेंट विड्रॉल है। इंस्टेंट विड्रॉल से मुराद क्या, आपका जो आज कमीशन बना आप उसको विड्रॉल लगाएंगे जितना भी बना, लेकिन उसका विड्रॉल जो है वो मिनिमम जो है वो $50 होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, और ये वाया यूएसडीटी होगा। यहां पे एक चीज और है, सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। एक शख्स ने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, उसने ईमेल गलत डाल दी, उसने कोई मोबाइल गलत डाल दिया, नाम गलत डाल दिया, वॉलेट एड्रेस गलत डाल दिया। ये जहन में रखिएगा, जब भी आप साइन अप करते हैं या अपना प्रोफाइल आप वहां पे करने लगे हैं, पहली दफा किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई मिस्टेक की, वो किसी भी किस्म की अगर उसके अंदर चेंजेस चाहेगा, तो ऐसी सूरत में कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा और उसकी जो फीस होगी वो $10 होगी। अब मैं जरा मजीद इससे आगे चलना चाहूंगा। बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती, यहां पे रिवॉर्ड्स भी हैं, और रिवॉर्ड्स किस किस्म के हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्कर्स के लिए जो सिस्टम है वो कुछ इस किस्म का है कि आपने अपना आरओआई लेना है, आरओआई के ऊपर आरओआई प्रॉफिट शेयरिंग बोनस भी लेना है, सारा सिस्टम आपने एंजॉय करना है। इसके अलावा आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं। वो रिवॉर्ड्स किस तरह से है मैं आपको आसान लफ्जों में उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की वो थे पैकेजेस। अब जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं यह है रैंक। यह सब्जेक्ट टू बिजनेस है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इसमें पहला रिवॉर्ड क्या है, दैट इज डायमंड मैनेजर, जिसमें आपको करना क्या है, आपका जो पर्सनल पैकेज है वो 1000 यूएसडीटी का होना चाहिए। टोटल जो आपकी सेल है विद इन 6 लेवल वो $40,000 की होनी चाहिए, लेकिन पहले लेवल में 20% होना जरूरी है, यानी कि पहले लेवल में 8,000, $32,000, बाकी लेवल्स में टोटल अकोमोलेटेड 40,000 हो जाएगी। तो यहां पे कंपनी आपको देगी एक मोबाइल फोन जिसकी वर्थ होगी $500 की। इससे आगे चलते हैं, वन लाइन डायमंड मैनेजर। अब आप खुद डायमंड मैनेजर बन गए हैं, अब आपको करना क्या है, अपनी ही टीम में से एक डायमंड मैनेजर क्रिएट करना है। जैसे एक डायमंड मैनेजर आपकी टीम में क्रिएट हुआ, आप बन जाएंगे वन लाइन डायमंड मैनेजर, और ऐसी सूरत में आपको एक लैपटॉप मिलेगा जिसकी जो वर्थ है वो होगी $1,000 की। इसी तरीके से आगे चलते हैं, टू लाइन डायमंड मैनेजर। उसमें आपकी टीम में 2 डिफरेंट लाइन में 2 डायमंड मैनेजर बन गए हैं, तो अब आप कहलाएंगे 2 लाइन डायमंड मैनेजर।
تو یہاں پہ انٹرنیشنل ٹور ہوگا جس کی ورتھ جو ہے وہ $1500 کی ہوگی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اس کی کسی بھی قسم کی کوئی انکیشمنٹ نہیں ہوگی. ٹور کا مطلب ٹور ہی ہوتا ہے. آنورڈ چلتے ہیں، میں ذرا سپیڈ سے بات کر رہا ہوں. اس کی PDF فائل بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. پھر آتے ہیں ہم 3 لائن ڈائمنڈ مینیجر. آپ کی 3 ڈیفرنٹ لائن میں ایک ڈائمنڈ مینیجر ہوگا. اس میں بھی آپ کا ایک انٹرنیشنل ٹور ہوگا، لیکن اس کی ورتھ انکریز کر دی گئی ہے. وہ $2500 کا جسے کہتے ہیں آپ کو ایک ٹور کرایا جائے گا. پھر اسی طریقے سے 4 لائن ہے، اس کے اندر آپ کے 4 ڈیفرنٹ لائن کے اندر ایک ڈائمنڈ مینیجر ہوگا. تو وہاں پہ $4000 کا آپ کے لیے پرائز ہے. اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائیں گی. اسی طریقے سے 5 لائن ڈائمنڈ مینیجر ہے، 5 مختلف لائنوں میں ایک ڈائمنڈ مینیجر. تو اس کے اوپر $6000 کا ریوارڈ ہے. وہ کیا چیز ہوگی اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. 6 لائن پہ 6 لائنوں میں آپ کا ایک ڈائمنڈ مینیجر ہو گیا تو $8000 ہے ریوارڈ. 7 لائن پہ $12000 ہے. 8 لائن پہ $15000 ہے. 9 لائن ڈائمنڈ مینیجر کے لیے $20000 ہے. اینڈ دا لاسٹ ون اینڈ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری اٹریکٹو 10 لائن ڈائمنڈ مینیجر. وہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ کا رینک چینج ہو جائے گا اور اب آپ کہلائیں گے ایسٹ مینیجر. اب یہ ایسٹ مینیجر کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی مزید ڈیٹیلز آنی ہیں، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسٹ مینیجر سے مراد کیا ہے. اب آپ بن گئے 10 لائن ڈائمنڈ مینیجر. یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی 10 ڈیفرنٹ لائنوں میں ایک ڈائمنڈ مینیجر آیا. $25000 کا آپ کے لیے ریوارڈ ہے، پلس 1% کی ایک پول منی رکھی گئی ہے. یہ گلوبل پول ہے. کمپنی کے جتنے بھی نیٹ پروفٹس ہوں گے، جو شخص ایسٹ مینیجر بنتا جائے گا وہ اس پول میں ایڈ ہوگا، اور کمپنی کے جو نیٹ پروفٹس ہوں گے وہ اس کا حقدار ہوگا 1% کا. مزید چیزیں آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر جو PDF آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. ہم بھی موجود ہوں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. گزارش یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو بھی ایگریمنٹ وغیرہ ہونا ہے وہ 25 تاریخ تک ہوگا، لیکن الحمدللہ وہ 23 کو ہوا. پھر ہم کچھ مارکیٹ کو ذرا آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ کیا کہتی ہے. آپ نے دیکھا ملک صاحب کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ ساری ڈیٹیلز. انشاءاللہ ملک صاحب کی بھی ویڈیو آنے والی ہے آپ کو جلد انشاءاللہ میرے ہی یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملے گی، جس میں انہوں نے آپ سے ڈیٹیل بات کرنی ہے ریگارڈنگ B4U. پہلا کرائٹیریا ہمارا کیا ہے کہ جس نے $1,00,000 لگایا تھا اس نے 99,000 روپیز ارن کیا. لیکن وہ ایسا لکی آدمی ہے کہ اس کا کوئی بھی کٹوتی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. نئے سیٹ اپ میں اس کا اوریجنل اماؤنٹ جتنے کی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ سارا کا سارا وہاں پہ سپوز کہ اس نے $1,00,000 کیا ہوا تھا تو $1,00,000 کا $1,00,000 ادھر ری انویسٹ ہو جائے گا اور اس کے پروفٹس آنا شروع ہو جائیں گے. سیکنڈ کیٹیگری کیا تھی کہ جس نے 100% سے لے کے 199% تک کیا تو وہ کیٹیگری 2 میں آ گیا. اب ہوگا کیا کہ جو اس کا کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ 50% وہاں پہ لگے گا. تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جنہوں نے 200% اینڈ ابو وہ کمایا تو ان کی ID ہو جاتی ہے 0. اب بہت سارے احباب کا یہ کوشچن تھا کہ جی نیٹ ورک تو شفٹ ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل یوزر ہیں جو SRG گروپ کے، ان کے لیے تو یہ ایک گرینڈ بمپر نیوز ہے. گرینڈ بمپر نیوز وہ کیا ہے؟ نیو یوزر اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن جو پرانا یوزر ہے وہ اگر کام کرتا ہے اس کے پروفٹ شیئرنگ بونسز جو ہیں وہ ان پینڈنگ رہیں گے. جس دن وہ خود ڈائمنڈ مینیجر بن گیا وہ ساری کی ساری ارننگ اس کی ہے، وہ جس طرح چاہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو اٹس اے گرینڈ بمپر گڈ نیوز کہ آپ کا ریفرل بونس آپ کا ہے، پروفٹ شیئرنگ بونس آپ کا ہے، ریوارڈز آپ کے ہیں. نو اٹس اپ ٹو یو. لیکن میں پرٹیکولرلی مخاطب ہونا چاہوں گا
پاکستان کے جتنے بھی ہمارے نیٹ ورک کا حصہ جو احباب ہیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے پروفٹس لینے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی اور چیز کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آخر میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بھائی سیف الرحمان نیازی کا کہ جس نے ہماری تجویز کو مانا، جنہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ اس کمپنی کو بھی جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، میں انشاءاللہ جو لائبلٹی وہ اون کرتے ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ان لاکھوں خاندانوں کے لیے بھی یہ کہا، اور آپ نے سنا، ان کی ویڈیو موجود ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کا یعنی کہ میں دو طرفہ گارنٹر ہوں، ادھر کمپنی کے لیے بھی اور یہ لاکھوں خاندان بھی۔ خدا نہ کرے اگر وہ کمپنی کوئی ہینکی پینکی کرتی تو ایسی صورت میں بھی ذمہ دار میں ہوں، لیکن اور یہاں پہ میں اپنے دوست میرے عزیز سیف بھائی کی طرح، وہ میرے دوست ہیں اور گزشتہ 11 سالوں سے ان کے ساتھ میرے ریلیشنز ہیں، میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جو ہمارے چیئرمین ہیں اس گروپ کے مسٹر کین، کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو آنر کیا، اور اللہ کے بعد آج ان کی ہیلپ اور سپورٹ کی وجہ سے یہ لاکھوں خاندان سرخرو ہو رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ فردر ڈیٹیل بھی بہت جلد آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ملیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔